हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ। चलते देखा आज कौन कर सर आपन ना कौन पर लुगापटा खांकी सर सर आपन ना कौन महिंद्र आपन कौन निशा खाई बैगण खाई आपन का ना कौन मैडम अंजलि खैनी खैनी रखन ना कौन देखो तो घर को आमर नुआ अतिथि क्लिपटा खुंपा मार देख तरकार तो हेगला ना दांत घसीब जाओ सियाड़े करूना रोषे ये आमर रोसिया बुढ़ी देखो तो आज कुआर पने बोली किस कर देखो छुआटा दानी चे वीडियो कर दूँ नो 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 खाना नहीं खाइबा नहीं दे सिसरा मुंडर दूर देखो तो छुआटा के बढ़िया हो हाथटा से पूछ पूछ दाना की बस गामछार पूछ पेड़ को करी फिंगुंट देखो नो 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 देखो तांको काका रागिले बोली जाइकी साट गुड़िले नने फुंगा देह होते थंडा ताकू टिके काश हो जाइए मेडिसिन आनिकी देले खाइची टिके कमी नो 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 अना टिके अना आखपाखा ही गलु ना खाइबा शुभ देखी टोपीटा खोलना ना हजिबेन देखु बर्तमान आमर गोला रेडी हो बर्तमान पिठा करा देखु बर्तमान आमर पानी गरम चलती यह हूँ बादाम बर्तमान मसला पड़ी किसी समय फुटवा दरकार पानी देखु बर्तमान ये चीनी पका जाऊँगी स्वाद अनुसार चीनी बर्तमान पानी फुटी जाइए गुंड छड़ा देखु बर्तमान गुंड छड़ा गला टिके चक मारिदेवे ना ठंडा हो
ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଗୁଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ଛଡ଼ାଗଲା, ଗୁଲା ଛଡ଼ାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନଡ଼ିଆ ବାଦାମ ଛଡ଼ାଗଲା। ଶୀଘ୍ର ନାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ଷୀର ପକାଯାଉଛି। କ୍ଷୀର ପକାଇ ସାରିକି କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ଫୁଟୁଛି, ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଆଉ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇ ଆସିଲାଣି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲା ହେଇଗଲା। ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲା ସରିଛି, ଖାଲି ରହିଲା ବାକି ଖାଇକି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଜଣାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଖାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇନି। ଦେଖାଯାଉ ଖାଇବା ପରେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଖାଉଛି। ନାଇଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି କୁଆଁର ସିମେଇର କୁଆଁର ପିଠା। ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।